নিশ্চয়কৈ আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান 4:30লৈকে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আমি উপস্থিত আছোঁ দৰং জিলা আৰু ওদালগুৰি জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী এই লালপুৰত। আৰু এই লালপুৰতে আছে এটি বৃহৎ সোলাৰ প্লেণ্ট, যিটো সোলাৰ প্লেণ্টত 25 মেগাৱাট বিদ্যুৎ উৎপন্ন কৰিবৰ কাৰণে দিল্লীৰ পৰা অহা এটা কোম্পানীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰকল্পটো প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছে। কাৰণ ৰমেশে দেখুৱাব এই বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰা প্ৰকল্প, যিটো বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰা প্ৰকল্পত প্ৰায় 400 বিঘা মাটি আগুৰি আছে, লগতে প্ৰায় 300 কোটি টকা ব্যয় কৰি এই সোলাৰ প্লেণ্ট সম্পূৰ্ণ কৰিছে কোম্পানীৰ লোকসকলে। আৰু অসমত যিহেতু বিদ্যুতৰ অভাৱ, আৰু এই বিদ্যুতৰ অভাৱ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে এই কোম্পানীটোৱে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰতে প্ৰথমটো সোলাৰ প্লেণ্ট এই দৰং জিলাৰ ওদালগুৰি জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী লালপুৰৰ এই 400 বিঘা মাটিত স্থাপন কৰিছে, যাৰ জৰিয়তে দৰং জিলা, ওদালগুৰি জিলা আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ যি বিদ্যুতৰ অভাৱ, এই অভাৱ পূৰণ কৰিব পাৰে বুলি আশা কৰা গৈছে। লগতে ক'ব লাগিব যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰি আহিছে যে ঘৰে ঘৰে বিদ্যুৎ পাব লাগিব, আৰু এই বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰাৰ কাৰণে এটি কোম্পানীক ইতিমধ্যে দায়িত্ব দিছে, আৰু দায়িত্ব দিয়া কোম্পানীটোৱে এই স্থানত প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছে এই বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰা প্ৰকল্পটো, যাৰ জৰিয়তে কিন্তু লোকসকলে বিদ্যুৎ লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু এই বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰা সোলাৰ প্লেণ্টত কিন্তু কোনো ধৰণৰ যি প্ৰদূষণ নহয়, ইতিমধ্যে কোম্পানীৰ লোকসকলে উল্লেখ কৰিছে, আৰু যাৰ কাৰণে যথেষ্ট সুফল লাভ কৰে বুলি আশা কৰা গৈছে। অসমত বিদ্যুতৰ অভাৱ পূৰণ কৰিবলৈ আজৰি পাৱাৰ নামৰ এটি কোম্পানীয়ে দৰঙত স্থাপন কৰিছে বৃহৎ সোলাৰ প্লাণ্ট, অৰ্থাৎ সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ পৰা বিদ্যুৎ উৎপাদন প্ৰকল্প। প্ৰায় 500ৰ পৰা 600 গৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে 7-8 মাহ কাম কৰি ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কৰিব ওলাইছে এই আঁচনিখনৰ কাম। দৰং জিলা আৰু ওদালগুৰি জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল লালপুৰত স্থাপন কৰা হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত প্ৰথম তথা সৰ্ববৃহৎ সোলাৰ প্লাণ্ট। য'ত 25 মেগাৱাট বিদ্যুৎ उत्पन्न करा होबो। ये हमारी दिल्ली बेस्ड कंपनी है, अजूर पावर 40 प्राइवेट लिमिटेड। बहुत काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। स्टार्टिंग में जब सोलर इंडिया आया था तो सबसे पहला हमारा मेगावाट का प्रोजेक्ट हमारा था इंडिया का, और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में भी हम सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। अभी पहला प्रोजेक्ट ये जो रनिंग हमारा 25 मेगावाट। इससे पहले नॉर्थ ईस्ट में भी छोटे छोटे किलोवाट्स या कुछ वैसे छोटे प्रोजेक्ट्स थे, बट ये प्रोजेक्ट हमारा बड़ा अभी रनिंग चल रहा है, सबसे पहला प्रोजेक्ट। ইতিমধ্যে প্ৰকল্পটো সম্পূৰ্ণ কৰিছে দিল্লীৰ কোম্পানীটোৱে। বৃহৎ বৃহৎ নদীবান্ধৰ বিপৰীতে আজৰি পাৱাৰ নামৰ কোম্পানীটোৱে স্থাপন কৰা এনেধৰণৰ প্ৰদূষণমুক্ত সোলাৰ প্লাণ্টৰ জৰিয়তেও যে বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰিব পাৰি, তাৰ এক উদাহৰণ এই প্ৰকল্পটো। আৰু এই প্ৰকল্পটোৰ জৰিয়তেই 3খন জিলাৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলত বিদ্যুৎ যোগান ধৰা হ'ব। ফলত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈ অহা ঘৰে ঘৰে বিদ্যুৎ যোগান ধৰাৰ পৰিকল্পনাক সফল ৰূপ দিবলৈ সক্ষম হ'ব এইসমূহ সোলাৰ প্লাণ্টৰ জৰিয়তে। ये हमारा प्रोजेक्ट है आसाम के लिए। ये 400 बीघा से ज़्यादा में लगाया हुआ है हमने, और इसका PPA था, पावर परचेज एग्रीमेंट, हमारा APDCL के साथ बनाया हुआ था। क्योंकि यहाँ आसाम में अभी इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी कम है, तो उसका रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 90 मेगावाट का उन्होंने रिक्वायरमेंट डाला कि बनाने के लिए यहाँ पे। तो हमारी कंपनी यहाँ 90 मेगावाट में बनाने के लिए आई हुई है, जो 25 मेगावाट यहाँ और 25 मेगावाट एक गुवाहाटी के पास बोको में है, और 15 मेगावाट नागांव, एंड नेक्स्ट 25 मेगावाट सिलचर में। और ये हमारा पहला प्रोजेक्ट यहाँ का आसाम का, ये नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है 25 मेगावाट। ये अभी पहला प्रोजेक्ट है जो स्टार्ट हो गया है हमारा, और बाकी के सारे रनिंग में है, काम चल रहा है उनमें भी। ये भी प्रोजेक्ट मेरा स्टार्ट हो गया था लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर से मटेरियल आना स्टार्ट हो गया था, और काम स्टार्ट हो गया था इसका जनवरी में।
और कोरोना की वजह से थोड़ा हमारा डिले हो गया, वरना हमारा प्लान तो था इसको मई तक कंप्लीट करने का, बट कोरोना की वजह से अब सारा लॉकडाउन हो गया, मटेरियल भी कई जगह स्टक हो गया हमारा, और जो स्किल्ड लेबर थी हमारी मैन पावर वो भी चली गई यहाँ से। तो हमने फिर यहाँ के लोकल का सपोर्ट लिया, और लोकल लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया अच्छे से, बट ये था कि स्पीड जितनी हमें चाहिए थी वो इनसे नहीं मिल पाई, दैट्स वाई थोड़ा स्लो हो गया। बाकी कोई नहीं, ये तो स्टार्ट हो गया हमारा प्रोजेक्ट अभी, और फाइनल फिनिशिंग चल रही है इसकी जस्ट। यहाँ पे जब प्रोजेक्ट जब फुल फ्लेज पे चल रहा था तो उस टाइम मतलब 500 to 600 पीपल्स काम कर रहे थे यहाँ पे, और सारे लोकल जो आसपास के हैं वो थे, और मशीनरी भी यहीं की हमने ली थी जितनी मिल पाई, और बाकी बाहर की। দৰং জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল লালপুলৰ 400 বিঘা মাটিত স্থাপন কৰা হৈছে এই বৃহৎ সোলাৰ প্লাণ্টটো। প্ৰায় 300 কোটি টকা খৰচ কৰি দিল্লীৰ আজুৰি পাৱাৰ কোম্পানীটোৱে স্থাপন কৰিছে সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ পৰা বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰিব পৰা এই প্ৰকল্পটো। यहाँ असम गवर्नमेंट को भी प्रोजेक्ट तो प्रधानमंत्री जी का ही है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्होंने जो अपना निकाला कि इतने मेगावाट यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, अभी सबको लाइट मिले इसके लिए हमें इतनी रिक्वायरमेंट है, उसके लिए उन्होंने बिड डाली। तो पीपीए पावर परचेज एग्रीमेंट जो है वो 90 मेगावाट हमें मिला। 90 मेगावाट करने के लिए है उसी के इंटरनली 300+ करोड़ का प्रोजेक्ट है पूरा हमारा अभी ये जो चल रहा है, और ऐसे ही हमारे 3 और प्रोजेक्ट हैं, वो भी अभी रनिंग नहीं है, उनमें काम चल रहा है अभी। ये बताया मैंने अभी, ये जो बोको हो गया और नगांव सिलचर 3 प्रोजेक्ट और हैं हमारे अभी रनिंग है, उनमें काम चल रहा है, और वो भी कंप्लीट हो जाएंगे इसी साल। तो 90 मेगावाट आपके असम के लिए। প্ৰায় 25 মেগাৱাট বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰিব পৰা প্ৰকল্পটোৱে সমান্তৰালভাৱে বিদ্যুৎ যোগান ধৰিব অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদকো। हाँ, ऐसा है कि जितना 25 मेगावाट से जितना फुलफिल हो पाता है उतना तो कर लेंगे, और बाकी फिर डाइवर्ट हो जाता है ना, ऐसे कि अगर जहाँ पे नहीं है दूसरी जगह डाइवर्ट करना है दूसरी जगह कर लेता है। ये घर के लिए नहीं है, तो पूरा डिस्ट्रिक्ट ये पूरे डिस्ट्रिक्ट, मतलब अगर आप देखोगे 25 मेगावाट का एक घर में क्या अभी पर डे का कितना यूज़ ही होता है वो तो डिपेंड करता है, बट ये है कि हमारा 25 मेगावाट से 1-2 डिस्ट्रिक्ट तो चली जाएगा पूरा कंप्लीट। 150 MWH वो जनरेट होता है पर डे का, तो डिपेंड करता है कि हमारा जो AGCL को हमने ग्रिड में सप्लाई कर दिया, और फिर इसके बाद इनको कहाँ रिक्वायरमेंट है ज़्यादा वो वहीं पे अपना डाइवर्ट कर लेता है। वो AGCL और APDCL ये जो असम पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है इसका ये देखते हैं वो सब। এই বিদ্যুৎ দৰং জিলা, ওদালগুৰি জিলা আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ বিদ্যুতৰ অভাৱ থকা গাঁওসমূহত যোগান ধৰা হ'ব। জিলা 3খনৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলত বিদ্যুতৰ অভাৱ পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এই প্ৰকল্পটোৱে। সোলাৰ প্লাণ্টত থকা 1,13,000 প্লেটৰ সহায়ত সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ পৰা DC 37.5 মেগাৱাট বিদ্যুৎ উৎপন্ন কৰি বৃহৎ ইনভাৰ্টাৰৰ জৰিয়তে ACত 25 মেগাৱাট বিদ্যুৎ 33 kV ট্ৰেন্সফৰ্মাৰৰ জৰিয়তে যোগান ধৰা হ'ব অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদক। তাৰ পাছতেই 3খন জিলাৰ বিদ্যুতৰ অভাৱ থকা অঞ্চলত অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদে বিদ্যুতৰ অভাৱ দূৰ কৰিব। মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্যা চিমেণ্ট। সূৰ্যা চিমেণ্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম। আমি আপোনালোক দেখুৱাই আছোঁ এই সোলাৰ প্লেণ্ট, বৃহৎ সোলাৰ প্লেণ্ট ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে 25 মেগাৱাট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হ'ব, যাৰ জৰিয়তে বহু লোকে বিদ্যুৎ লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু
উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যি সময়ত নদী বান্ধক লৈ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ সৃষ্টি হয়, নদী বান্ধৰ কাৰণে যথেষ্ট অসুবিধা হ'ব বুলি বিশেষজ্ঞসকলে কৈ আহিছে, তেনে সময়তে কিন্তু এই সোলাৰ প্লেণ্টৰ জৰিয়তে যে বৃহৎ পৰিমাণৰ বিদ্যুৎ উৎপন্ন কৰিব পাৰি তাৰ উদাহৰণ হৈ পৰিছে এই দৰং জিলা আৰু ওদালগুৰি জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তীত থকা লালপুলৰ এই বৃহৎ সোলাৰ প্লেণ্ট। কোম্পানীটোৱে জানিবলৈ দিয়া মতে লালপুলৰ এই প্ৰকল্পটো হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথম আৰু সৰ্ববৃহৎ সোলাৰ প্লাণ্ট। য'ত 25 মেগাৱাট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হ'ব। আনহাতে বছৰত প্ৰায় 5 কোটি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰি 3খন জিলাৰ বিদ্যুৎৰ অভাৱ দূৰ কৰিবলৈ সাজু হৈছে। ইতিমধ্যে লাহে লাহে আৰম্ভ হৈছে এই বিদ্যুৎ উৎপন্ন কৰা প্ৰকল্পটো। अच्छा, ये टोटल नंबर ऑफ ये जो सोलर मॉड्यूल्स हैं, ये हमारे टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हैं 1,13,000 प्लस, और वॉटेज इनका थी 35 वॉट पिक एंड थी 30 वॉट पिक्स का। तो डीसी कैपेसिटी जो है हमारी, एज पर डीसी कैपेसिटी जाएंगे तो 37.5 मेगावाट है, और एसी में 25 मेगावाट, जो कि हम यहाँ पे सप्लाई के लिए ये हमारा ग्रिड है जो AGCL का सबस्टेशन, वहाँ पे दे देते हैं, और फिर उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये दरंग, सोनितपुर और उदालगुरी जहाँ भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे सप्लाई करता है अपने अकॉर्डिंग। ये इसका हमारा प्लान तो है ईयरली मोर देन 5 करोड़ यूनिट्स जनरेट करने का ईयरली। तो उतना जनरेट करके जहाँ भी कम है अभी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ दे देंगे सब सप्लाई। यहाँ पे मैंने बहुत देखा बिजली बहुत ज़्यादा कटती है, मतलब परमानेंट दिन में 6-7 घंटे तो पावर कट होता ही है। तो जहाँ भी अभी जैसे रूरल में हो गया, अभी हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, तो यहाँ के नियरेस्ट लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदा है इस प्रोजेक्ट से। इनको यहाँ पे काम भी मिला है, बिजली भी मिली है, और हमने साथ में बहुत सारे CSR के काम भी किए हुए हैं। जैसे यहाँ के जो नियरेस्ट स्कूल हैं, कॉलेज स्कूल छोटे छोटे, तो उसमें हमने क्लासेस, वो जो कंप्यूटर क्लासेस, सिलाई मशीन, और ये स्ट्रीट लाइट्स, आरओ पानी पीने के लिए आरओ प्लांट, ये सब हमने कर रखा है। स्मार्ट क्लासेस भी लगवाई हैं उसमें बच्चों के लिए, तो ये हेल्पफुल होगा यहाँ पे। हाँ जी, हमने दिया हुआ है, ये हमारी कंपनी की CSR एक्टिविटीज़ के थ्रू हम देते हैं इसको, और ये सब यहाँ के लोगों ने सपोर्ट किया, हम भी करते हैं इनका सब कुछ। ইয়াৰ লগতে অসমৰ আন 3টা স্থানতো নিৰ্মাণ কৰা হ'ব একেই সোলাৰ প্লাণ্ট। 3টা স্থান ক্ৰমে বকু, য'ত 25 মেগাৱাট, নগাঁও, য'ত 15 মেগাৱাট, আৰু শিলচৰ, য'ত 25 মেগাৱাট বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰিব পৰা সোলাৰ প্লাণ্ট মুকলি কৰা হ'ব। কাৰণ ৰমেশে দেখুৱাব এই সোলাৰ প্লেনৰ যিসমূহ প্লেট আছে, এই প্লেটত বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, আৰু এই DC বিদ্যুৎ উৎপন্ন হোৱাৰ পিছত এই সম্পূৰ্ণ যি প্লেটসমূহৰ পৰা ইয়াতে থকা বৃহৎ বৃহৎ যি ইনভাৰ্টাৰ, এই ইনভাৰ্টাৰত এই বিদ্যুৎ জমা হয়, আৰু এই DCত উৎপন্ন হোৱা যি বিদ্যুৎ, এই বিদ্যুৎ AC-লৈকে ট্ৰেন্সফাৰ হয়, আৰু AC-লৈকে ট্ৰেন্সফাৰ হোৱাৰ পিছতেই এই ট্ৰেন্সফৰ্মাৰত প্ৰায় 33 kV বিদ্যুৎ জমা কৰাৰ পিছত এই বিদ্যুৎ অন্যান্য স্থানলৈকে প্ৰেৰণ কৰা হয়, আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে এই সোলাৰ প্লেনৰ সহায়ত বিদ্যুৎ যোগান ধৰা হয়। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰিব এই বৃহৎ প্ৰকল্পবোৰ। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट तो हो गया है, रनिंग प्रोजेक्ट ही है, बट हमारा जो थोड़ा बहुत फाइनल फिनिशिंग का काम चल रहा है उसमें 10 से 15 दिन लगेंगे, वो कंप्लीट हो जाएगा। और अभी शायद APDCL के थ्रू कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हैं कि CM आएंगे इनॉग्रेशन करने के लिए, तो शायद CM आए यहाँ पे इनॉग्रेशन करने के लिए। এই সোলাৰ প্লেন এক আদৰ্শ বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ এই সোলাৰ প্লেনৰ জৰিয়তেও বৃহৎ বৃহৎ অঞ্চল বিদ্যুৎ যোগান ধৰি বিদ্যুৎৰ অভাৱ পূৰণ কৰিব পৰা যাব। তাৰ এক উদাহৰণ এই সোলাৰ প্লেন।
উল্লেখযোগ্য যে কোনো ধৰণৰ প্ৰদূষণ নহয় এই সোলাৰ প্লাণ্টৰ জৰিয়তে লগতে ইয়াৰ পৰা পশুপক্ষী মানৱ সমাজো সম্পূৰ্ণভাৱে সুৰক্ষিত এই কথা স্পষ্ট কৰা হৈছে কোম্পানীৰ তৰফৰ পৰা इससे कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है ये हमारा पूरा जो भी एनर्जी जनरेट करता है जैसे ही मॉर्निंग में सनलाइट आती है ये एनर्जी जनरेट करना शुरू कर देता है और इवनिंग में स्टॉप हो जाता है उस ड्यूरेशन में किसी भी तरीके का सॉइल पॉल्यूशन नॉइस पॉल्यूशन या एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन हमारे प्लांट से क्रिएट नहीं होता है जैसा कि बाकी थर्मल प्लांट्स में एयर और वाटर पॉल्यूशन क्रिएट होता है और हाइड्रो प्लांट्स में भी हम वाटर को रोक कर रखते हैं नेचर को डिस्टर्ब करते हैं बट हमारे सोलर प्लांट में हम नेचर को कोई भी हार्म नहीं करते हैं वो एज ऑफ नॉर्मल लाइफ साइकिल वर्क करता है जैसे सन आता है वो स्टार्ट हो जाता है और इवनिंग में स्टॉप हो जाता है इससे इंसान को पक्षियों को जानवर को लोकेलिटी में कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा और जैसे थर्मल प्लांट में क्या होता है नियर बाय एरिया का टेम्परेचर राइज हो जाता है हमारे प्लांट से नियर बाय एरिया पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है নিশ্চয়কৈ আপোনালোক দেখুৱালোঁ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বৃহৎ সোলাৰ প্লেণ্ট আৰু দিল্লীৰ পৰা অহা অজুৰ পাৱাৰ প্লেনৰ জৰিয়তে 25 মেগাৱাট বিদ্যুৎ দৰং জিলা ওদালগুৰি জিলা আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ প্ৰতিটো অঞ্চলত বিদ্যুৎ যোগান ধৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সাজু হৈ পৰিছে মঙলবাৰ কেমেৰাৰ ৰমেশৰ সৈতে মই নৱজ্যোতি মহন্ত নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট